Undercard bakbakan team la ni Habagat Joshua og ni Midis kontra sa team la ni Saddam Janjan og ni Kit. O game 1 ta, game 1. Bugsukan din ni Bagat. 1-0, 1-0. Okay ni serbisyo para do serbisyo Joshua Janjan logo gihatag gibahugan ni Joshua gitubag ni Janjan sarap. Good item. Side out, side out. 1-0 ha, 1-0. O serbisyo Janjan. Midis corner kuha ni Janjan. Gilambahan Midis pikas corner kuha ni Kit. Gibalikan pikas so karap si Janjan. Grabe ang idol Midis ay the mighty Midis. 1-0 ha, 1-0 in favor sa team la ni Mighty Midis. Kini para do serbisyo Mighty Midis. Kit wala perting awasa. 2-0 na, 2-0. Okay ni serbisyo Midis para 3 Saddam. Biara corner. Sus gamaya na nagjugkuwang para madako. Out ball. 3-0, 3-0 na, 3-0. Kini para 4 serbisyo Midis. Kit tok mo ni Bagat gi-counteran sa nagtimbre. Wala good item na. Side out, side out. Okay na itong bakbakan diri under ni sa Yans Casinillo promotion ha. Serbisyo Kit. Mas sponsoran. Sakit bagsik sira ni Joshua. Side out ta, side out. Shout out din ni Boss Minjon. Boss Minjon binuluak dala guys. Boss Minjon, shout out. Serbisyo Bagat para 4. Kito bo. Latos. Timbre ni Midis. Counter ni Joshua. Sound pa ni out ball na. Tira ni Joshua. Serbisyo Saddam para 1. 3-0 ha. Lamba ni Bagat. Oy. Agay. Out ball. Side out, side out. Serbisyo Joshua. Kit Lobo. Joshua may pusing, may pabuto. Agay, kini. Power in the hole. Bangag. 4-0. 4-0 na, 4-0. Kini para 5. Midis to Janjan. Joshua. Go bats overhead. Ay, tuara. Mikat-kat ang tukmod ni Kit. Ni Kit Turman. 4-0. 4 against nothing. Kini para on serbisyo Janjan. Joshua to Kit. Bagat. Latos na. Tuara. Pungasin ang bola dito sa team na ni Saddam. Joshua. Tara, baglak. Paksit bang Bilbil. Basio na. Hawad pas kang manang. Paksit. Awan pas kang manang. Gibarbasa ni Joshua. Nara. Arok. Dara arok. Arok pirat. Gahis Alcantara. Arok. Serbisyo Midis. Kini para 5. Midis binumba sa iri. Hindi tinablan ang kalaban. Tuara. Kit Lobo. Agay. Power in the hole. Siyayay. Patay ang depensa sa team lang ni Saddam. Kit og ni Janjan. Idol. Lihok dam. Tina mo ka mo lihok dam. Ito na bugatag Saddam. Kit Lobo. Joshua. Ay, Midis. Tuara overhead. Kuha ni Janjan. Bagat. Bagdok yun ni kabagat. Bagdok tirada.
Size. So, change court. Size 0. 6 against nothing. Pares ra kayo ang duol ba? Duol pikas, duol sa pikas. Pares ra kayo. Oh, Para lagi dalbon. Mga extra right. Size 0 atong score, size 0. Kiitlogan pa ang team lang sa dam. Dyan. Toko ni bagat. Gitubag ni Kit again. Wokot na. Side out. Ang gula. Os. Service yung Kit. Lobo, giyatag. Ay, Kit, may purma. May bira, tuara. Gitubag ni Binis. Out ball. Perting hiwi Balintong biya na ito. Oh, ini Kitor man. Oh, blintong daw ni. Kita ko ano, dito skuan. Balintong board. Oh, no, sa isa. Joshua, to Kit. Subway mi agi, di madawat. Oh, no, sa isa nga itong score in favor of team la ni Joshua Bagat og ni Miris. Kit, Lobo. Imudam. Daganam. Agay. May lapos. Butas ang overhead sa team la ni Kit Turman. City Uno na sa atong game 1 sa atong bakbakan class B. Diri sa Luwer, Sitio Luwer, Barangay Lanao, Mualboal, Cebu. Tik na. 8-1 na. Wen, 9-1 na. Ay, kusgawa. Yung hong na lang. 9-1, 8-point lead sa team la ni Habagat. Jan. Midis, ngigang Mighty Midis oh. Gibahugan ni mi bawo si Salam Gidam. Oh, punto ko Tuara. Ngigay. Gikan sa laom yuta bunala. Huwag kamuti. Jis. Ono. 101. Okay na para 11. Sir Bagat. Kit, kamang na. Midis, ay walang kalaban-laban. Patay ang depensa ni Saddam Kit og ni Janjan. 11-1. Wana for the win sa game 1 ang team la ni Bagat, Joshua og ni Mighty Midis. Kini para daog na. Lobo. Saktus dakdak. Tuara. Maguros na. Ungasi na mga bulay. Wana, gikulatan na diri ang team la ni Saddam. Gilatan oy. Wana, nagtinanaway na lang. Mga kaibigan, wana, daog na. Midaog sa game 1 ang team la ni Bag, Joshua og ni Midis. Watch out mo sa atong to guys.